কাৰ প্ৰতি নাই এইটোকে মই দুই তিনিটা কথা ক'ব খুজিছো হা না মই দুই তিনিটা কথা ক'ব খুজিছো যে প্ৰথম কথা এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ৰিভিউ কৰিব লাগে যে আমাৰ গুৱাহাটীত আমি বাৰসমূহক বা আনসমূহক যিটো আমি লাইসেন্স দিছো যে সময়টো প্ৰত্যেক বছৰৰ সকলো সময়তে একে হ'ব নালাগে in summer the time limit should be different in winter time limit should be different আমি এটা flat time ত ৰাখি থৈ দিছো এটো চাব লাগে প্লাস গুৱাহাটীৰ কেইখনমান বাৰে অলপমান তাতে এটা বিশেষ ক্ৰাউড আহে আৰু বহুত বেছি নুইসেন্স হৈ আছে জায়গাখিনিত সেই জায়গাখিনিও বাৰ লাইসেন্সৰ টাইমিংটো এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিভিউ কৰিব লাগে Number 2 generally মই ডিসি সকলক আৰু এসপি দ্বিতীয় সকলক মই ডেফিনেটলি অভিনন্দন জনাম যে আমাৰ এইবাৰ 14% মৃত্যুৰ হাৰ কমিছে 14% means আমি কিমান মানুহক স্যার আমি 420 মানুহ এতিয়ালৈকে কমাইছো সো কালেক্টিভলি আমি এতিয়ালৈকে 2023 ৰ তুলনাত 2024 ত আমি 420 জন মানুহৰ আমি জীবন আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিছো বিকজ অফ দিস কালেক্টিভ প্ল্যাটফৰ্ম কালেক্টিভ এফৰ্ট এন্ড এটা যেটো আমাৰ কনসিয়াসনেস আমি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলো বিগিনিং অফ দা ইয়াৰ আমি বহুতখিনি কাম কৰিছিলো কলেজলৈকে গৈছিলো ইয়ং মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলো হেলমেট পিন্ধিম অমুক পিন্ধিম বাট অকনমান by the end of the year আমি অকনমান এফৰ্টটো কৰবাত আমাৰ অলপ কমি গল ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব লাগে আৰু ডিসি সকলে চাব লাগে যি কোনো পাব্লিক মিটিংৰ আগতে এটা ভিডিও road traffic accident the impact on the family যদি physical performance is not possible এটো এটা statutorily কৰিব লাগে যে পাৰমিশন দিউতে লিখি দিব লাগে যে পাৰমিশন is granted but before the meeting you have to play this video so এই ধৰণে আমি পাব্লিকৰ মাজত আৰু অধিক খুমাবৰ কাৰণে যাব লাগে এবাৰ বিহুটো আমি বিহু সমিতি বিলাকো ক'ব লাগে যে বিহুত তোমালকে বাকি কৰা কিন্তু road trafficৰ ওপৰতো তোমালকে you have to either play the video or you make a drama you make a আমাৰ যেটো নৃত্য নাটিকা কয় বা short films কয় ভিডিওস কয় এটো আমাৰ দেখুৱাব লাগে তিনি চাৰিটা কথা আজি আমাৰ ডিসকাশনটোৰ পৰা ইমাৰ্জ হল মই গুটেকেটা ডিপাৰ্টমেন্টক এফালৰ পৰা কৈ গৈছো এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেন্ট উইল ৰিভিউ টাইমিং অফ দা বাৰ আৰু ইয়াৰটোত যাতে একেটাই নহয় এটো চাব পিডব্লিউডি ডিপাৰ্টমেন্টে এটো নিশ্চয় কৰিব যে এতিয়াৰ পৰা ৰাস্তা বনাওতে যিখিনি prevention signboards আমাৰ road safety measure including speed breakers আৰু tri junction বিলাকত 100 মিটাৰ আগতে ফ্লাই আমাৰ মানে speed breakers but speed breakers should be user friendly so এই বস্তুটো চাব national highway গুৱাহাটীৰ যেটো ring road on that electrification foot overbridge these they should ensure PW ডিপাৰ্টমেন্টে আৰু এটা কাম কৰিব যে it is not only Guwahati এতি আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ সন্মুখত we created that flyover road overbridge it is helping definitely বাকি এনেকুৱা ষ্টেজ বিলাকটো আমি একদম ইলাবোৰেট ইমান জায়গা কৰিলে ৰাস্তাটো সৰু হৈ যাব but we can make a sleek drawing may not be আমাক সবতে এনেকুৱা নালাগে যে we need elevators কিন্তু মানুহে উঠি যাব পৰা যেটো আগতে আমি বনাইছিলো এনু ষ্টিপ কোনো ইউজ নকৰিছিল অলপমান ধুনিয়াকৈ উঠিব পৰা যত লিফট লগাব লাগে লিফট যত এলিভেটৰ লগাব লাগে এলিভেটেড বাকি টাউন খেনিটো আমি যদি रोड ओवरब्रिज কৰিব পাৰো এটা বহুত ডাঙৰ গ্যাপস আছে जितो আমি रवि आपको देखना है मैं बोला था लेकिन नहीं हो रहा है हमारा बहुत सारे टाउन्स में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है तेजपुर में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है डिब्रूगढ़ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जोरहाट कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है but these cities these towns has now grown
वो खाली दुकान का लाइट से अभी आप नहीं चल सकते हैं। सो हमने बजट में बोला था कि 10 सिटी में हम स्ट्रीट लाइट लाएगा, लेकिन दोहुआ में पीडब्ल्यू में कहीं ये फंसा हुआ है। अगली 1 महीना में ये प्रोजेक्ट्स हमें सैंक्शन करना है। स्ट्रीट लाइटिंग इन द एटलीस्ट 10 मेजर टाउन में ये काफी इंपैक्ट करेगा। तो ये एक है पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे एंड दोहुआ, जो हमारा स्ट्रीट लाइट के लिए प्रायोरिटी में किया जाए। पुलिस के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा कि 15 जनवरी तक हमारा डोमिनेशन रहे। फाइन हमारा आइडिया नहीं होना चाहिए, बट लोगों को थाना में बुला के ले जाओ, बैठा लो, एनफोर्समेंट करो। और हमारा ये होना चाहिए कि ड्राइवर शुड नॉट ड्रिंक। अभी हर सिटी में 15 तारीख तक तो हर टाउन, हर सिटी में देखा जाए पैसेंजर कैन ड्रिंक बट ड्राइवर शुड नॉट ड्रिंक। ये हमारा एकदम बहुत ही डिप्लॉय करना है। और गुवाहाटी में तो 10 बजे का बाद एकदम स्ट्रिक्ट कर दो, 10-10:30 का बाद। इसलिए लोग एकदम सीनियर सिटीजन वगैरह कोई गाड़ी लेके बाहर ही नहीं आते हैं डर में। तो ये पूरा डर का भाव हमें खत्म करना है। और जो ये बाइक चलाता है ना 120, इसको जेल में ढुकाओ। ये लोग अपने भी मरते हैं, पिता माता की भी मरवा देते हैं। तो इसका ऊपर एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। पिकनिक का ऊपर जो एसओपी है, सारा डीसी से एक बार ग्रुप में देने का बाद हमारा डीसी लोग पढ़ते नहीं है, किसी का रिप्लाई नहीं आते हैं। आप लोग ने तो दे दिया ग्रुप में, बट देने का बाद एक्नॉलेज होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं भी कुछ पोस्ट डालता हूं ना, एक्नॉलेजमेंट नहीं आते हैं। 4-5 डीसी लिखता है नोटेड सर, वो भी 30 सेकंड में नोटेड लिख देता है। इतना बड़ा कागज कैसे 30 सेकंड में पढ़ लेते हैं। तो ये भी आप लोग एंश्योर करो, जो एसओपी दिया है दे मस्ट रिप्लाई टू इट, रेड एंड नोटेड फॉर फर्दर एक्शन। एसपी और डीसी और डीटीओ से ग्रुप में आना चाहिए, रेड नोटेड फॉर फर्दर एक्शन। फिर एसपी लोगों को ओसी का व्हाट्सएप में ये लाने दो। लेट देम एसपी ऑल्सो इंसिस्ट कि ओसी लोग पढ़े और उनको इन्फॉर्म करे कि ये पढ़ा गया है। और इस बार पूरा ओसीज लोगों को बोलो कि अगर पिकनिक में रेगुलेट नहीं हुए तो उनका लायबिलिटी होगा इफ दे कुड नॉट एनफोर्स इट। पूरा एकदम टाइट करिए। हमें एकदम लाइफ को, वी शुड नॉट हैव लॉस्ट अ सिंगल लाइफ ऑल्सो। गोलाघाट जैसा कहानी नहीं होना चाहिए। और सकलो डीसीए আজিৰ এই মিটিংখন ডিসি আৰু এসপি ডিটিঅৰ মাজত সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে। আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো এইখিনি নেক্সট সার্কেল অফিসার, কো ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার, ওসি and MVIs এইখিনিক লৈ there should be another meeting to send the message, percolate the message to the ground level। আৰু मुझ डेली गौरव हमें मुझको डेली फैटेलिटी 15 जनवरी तक मुझको व्हाट्सएप करके देते रहो। हाँ, डेली आज का फैटेलिटी ये है, आज का एक्सीडेंट ये है। फाइनली मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा, सीएस साहब अपनी एबार 2टा हेल्थ और एमईआरडी एखन मीटिंग लब। व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट? वी कैन सेव मेनी लाइफ बाय गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। ड्रांकेन मानु थाके, फैमिली गई हुलस्थुल करे। এইকেদিন हस्पिटाल बिलाकत राति पुलिसर डिप्लयमेंट থাকিব লাগে। गुवाहाटी मेडिकल कलेजत आजिर পৰা 4-5 বছৰ আগলৈকে মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছিল যে একেলগে মদ খাই থাকে, লৈ আহে, যদি মৰি যায় ডাক্তৰখিনিক মদ খোৱা মানুহখিনি মাৰা আৰম্ভ কৰে। আজিকালিতো 31 ডিসেম্বৰত মই সদায় যাওঁ মেডিকেলত এবাৰ হলেও। বাট all the medical college should have facilities for proper treatment as well as facilities for the safety of the doctor। এই দুইটা যদি আমি কৰিব পাৰো, treatment through দিও আমি we can save many life, even if in some extreme cases we could not prevent accident, but আমি এখিনি কৰিব পাৰো by proper treatment।
ফাইনেলি যিবোৰ আমি হট জোন ৰেড জোন আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ এইটো কিমান ৰেক্টিফাই কৰিলে ৰোড অনিং এজেঞ্চিজ বিলাকে তাৰ ওপৰত মোক নেক্সট এটা আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব Sir. Gaurav, can we show that slide? Now we have it in the presentation. Black spots. Sir, I will have correct- seen the presentation, sir. हाँ अच्छा आप एक काम करो आप जो ब्लैक स्पॉट जो अभी तक कितना आइडेंटिफाई हुआ है कितना करेक्ट हुआ है ये चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और मेरा व्हाट्सएप में आप दे दो हम लोग इसको पुश करता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको रेक्टिफाई करने के लिए एने जनरली मैं সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো যে এটলিষ্ট we are saving lives we are not in death is not increasing it is coming down by 420 কিন্তু সকলোৱে এটো এটা মিশন হিচাপে এটা অসমৰ কালেক্টিভ মিশন হিচাপে লৈ সকলোৱে এটো ক্ষেত্ৰত কাম কৰক মই তাকে আশা কৰিছো एक और है सर आपने लास्ट ईयर इसी टाइम जो मीटिंग किया था उसमें आपने इस साल के लिए 20% टारगेट दिया था इस बार का भी अगर आप दे देंगे नहीं इस बार भी हमें एवरी ईयर वी शुड रिड्यूस 15 to 20% और যোৱাবাৰত যেনেকে we have achieved we don't know by 31st December we might achieve 15% reduction but my target was 20% reduction but let us again put all the effort to reduce it by 20% next year. Thank you. Thank you, sir.